हमसफर प्रोग्राम बोजन वल करतन बे अकि लटि सानि तरफ माय बरुद सलाम कबूल। दोस्तों तुझ सारी छो जानान ज यथ प्रोग्रामस मज हमसफर मैरिज काउंसलिंग सेल हिंज कारकर्दगी मुतल्लिक कथ करान अमकिस सरबराह जनाब फयाज अहमद जरूर सबस सतन तो वारिया कथ कर समाजस मज यम जन बुराई पन पाने पालान तिम कित कन करो कोबू तिमन हंद जन मुजिर असरात तिम कत्या सैनिस समाजस पे पेवान। छोट पट वनो यतनस यह कथ जो जन यह हमसफर मैरिज काउंसलिंग सेल यम अत निकाह करनावान दोन दिलन तो दोन खानदानन मिल करनावान अम्य गर्ज खतर जुस पत्म वारिया वरियो पे वुचमुत यु जन अख रुझाना अख फिजूल खर्ची हुंद इसराफुक हाव बावुक सैनिस समाजस मज यह हसा गोछ कम गछुन बल्कि यह गोछ गछुन यु जन निकाहुक बुनियादी मकसद सह गोछ पूरा गछुन। अख लड़क यम जन तम सिंद फरज तम सिंज खानदारिन कुन तिम गो सह खानदर पत बेहतरीन पे पूरा करुन तो तम पत यह खानदारिन अम सद यम फर्ज तिज ओतान अख कूर अकिस मालिस निश माजि निश खान माजर तन बाकी चीज तम पत यम सात यह वारियो गरस मज वातान तम पत पेवान हश हुंद मिजाज वुचुन हेरबाब सुंद मिजाज वुचुन तथ सत पन्निस पानस अख एडजस्टमेंट कर तो वुचान यम सात यि खानदर वनकस गसान इसराफ ति गोमुत फिजूल खर्ची ति गमज खान माजर ति गोमुत तो रिश्ते बेहतर पे ब्रोह पकन खतर कैंचन कथन हज बुनियादी जरूरत यम कथ हमसफर मैरिज काउंसलिंग सेल पूर पे पूर करान अस वो पत्म प्रोग्रामन मज यम अत काउंसलिंग ति करनावान लड़कन ति तो कोरन ति यानी यमन दोन दरमियान खानदर सपदि तम पत गो हाश हेरबाब दोनवनी हिंद तिमन ति काउंसलिंग करान तुह कित कन पज पकुन तिकाज अख नो बस गरस मज इंट्रोड्यूस गसान यानी यह नविस अकिस गरस मज तो जनाब फयाज अहमद जरूर साहब वनकस सैनिस स्टूडियोस मज तशरीफ थी फयाज साहब खैर मकदम प्रोग्रामस मज शुक्रिया रशीद निसामी साहब। तुह याद पतमिस प्रोग्रामस मज कत करान यम जन अमिस फरज अकिस कोर अकिस खानदारस कुन तिम गि बखूबी अंजाम दिन तिम गि बखूबी समझिन तो तुह तह वन क्या मोल्ल कथ इन पे पज पे अमल करने जरूरत वनकस यहा बह जान यु जन खानदार आसान अमिस तह फरज पन खानदारिन पालन अम सदन जज्बातन ख्यालन एहसासन अमिस पूर पे वातुन तो तिहुंद ख्याल थावन क्या तुहुंद बे अत मुतल्लिक वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्किही सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। यह बड़ अहम तरीन कथ यथ पे गौर पे करन यम सात वुचान कि यम जन खानदर गसान यम सात खुदा ना खास्ता यह खानदर पगह नाकाम गसान तमिक वजूहत वुचान तथ मज तम वजूहत लबन कि इस मर्द आसान इस शौहर आसान इस खानदार आसान अम आसान तम हकूक अदा करमित पन्निस बसन पन्ने अहलिया हिंद यम हकूक तमिसन लाजिम गसान निकाह करने सद या खानदर करने सद। बाज जायन पे आव यह लबन कि बसबी जहालत बसबी बेखबरी तिमो तम हकूक अदा करमित कहें तम समझान कि क्या यम तह हक पन्निस बसन पन्ने अहलिया हिंद कि यम अदा पजन करन। बाज दपन आव लबन यह कि सह तथ मज खुदगर्जी या जुल्म या जनित मानिथ या यु जन तमन वरी बच या तमिस पन गर तत बाकी अफराद बसान तिहंद तरफ कह दबाव या रुकावट यम सबो तिमो तम हकूक हेक पूर पे अदा कर कहें यम सदन पे यह खानदर जिंदगी तलख गई फसादात गई कायम हत्या कि छनस पे वोत। अत मज यह तफसील तलब यह मसल कि यम सात मर्द अख लड़का यम सिंदस मज कह खातून यी कह लड़की यी अम पतन अमिस पे हकूक लाजिम गसान मट गसान तथ वन नान नफका तथ मज लिबासुक हक अमिस अहलिया पन्ने लिबास ख्याल थवन कि लिबास अम सद जरूरियात पूरा करने मौसम मुताबिक रेत कलिस रेत कल पे वंदस मज वंद पे इथे पे तथ सुकना गो रोजन खतर जाय तो यु जन ये रिवाज कम से कम अख कमर मुहैया कर कुट दिन अमिसन तो यथ मज यह पन खास जिंदगी गुजारान पन्निस बच सतन बे तमि अलाव तथ कमरस मज अमिसन पन चीज हन आसान बड़ दिल की इत्मीनान सान थवान कि यम चीज यथ पन्निस कमरस मज यह समझान यह कमर मे मिल्कियतन आमुत अता कर
یِتھَے پٲٹھۍ أمۍ سٕنٛدِ کھٮ۪ن چٮ۪نُک حتاکہِ یِم زَن علاج معالجہ چھِ سُہ چھُ أمِس پٮ۪ٹھ لازِم گژھان حظ. اَکہِ طرفہٕ گوٚوس یِم چیٖز ادا کَرٕنۍ سُہ قانوٗنی اکھ قانوٗنی پابنٛدی یا قانوٗنی طرفہٕ ہسا چھِ أمِس یہِ لازِم گژھان. مےٚ ہسا کوٚر یہِ قانوٗن اکھ پوٗرٕ. مگر اَتھ یوٚتن تانۍ نہٕ ماے محبت احترام تہٕ شفقت سۭتۍ آسہِ توٚتانۍ چھُنہٕ اَتھ مٔدریر تہٕ میچھر نیران حظ کِہینۍ تہِ حظ. تہِ آو لبنہٕ حظ. مثلاً واریاہ مرد وٕچھ اَسہِ تِم حظ یِمن واقعی نِکاح چھُ خانٛدر چھُ آسان اور تِم چھِ آسان یِم حقوٗق تہِ ادا کران مگر تِمن چھُنہٕ دِلی لگاو یا محبت یا شفقت یا احترام پننہِ اہلیہ سۭتۍ کِہینۍ آسان. تَتھ چھِ کینٛہہ وجوٗہات آسان حظ وجوٗہات چھِ آسان تَتھ حظ مگر تَمہِ سۭتۍ وٕچھ اَسہِ کہِ بظٲہِر چھِ حقوٗق سٲری پوٗرٕ گژھان مگر تَمہِ باوجوٗد وٕچھ بٲژن دۄن منٛز سُہ اکھ أکۍ سُنٛد سُہ محبت شفقت احترام شکوٗک شُبہات پٲدٕ گٔمٕتۍ دِلن منٛز نفرت گٔمٕژ پٲدٕ دِلن منٛز کیٖنہٕ تہٕ بۄغُز اکھ أکۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ حتاکہِ ظٲہری طور سٲری حقوٗق یِوان ادا کرنہٕ. تَوے چھُ قرآنہِ پاکن قرآنہِ مجیٖدس منٛز اَتھ ہُنٛد اِشارٕ آمُت کرنہٕ ییٚتٮ۪ن مردن آو وننہٕ کہِ یِمن خواتیٖنن یِم تُہۍ پننِس نِکاحس منٛز أنۍوُکھ شریعت کٮ۪ن احکامن تحتن تِمن یُس یہِ مہر تُہۍ ادا کٔرِو یہِ کٔرِو خوشی خوشی تِمن ادا. قرآنہِ پاکس منٛز چھُ حظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیٖم وآتُوا النِّساءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً یِمن خواتیٖنن یِم تُہۍ پننِس نِکاحس منٛز انان چھُوکھ شریعت کٮ۪ن احکامن تحت یِمن کٔرِو مہر ادا خوشی خوشی کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ مرد اکھ پننہِ اہلیس مہر خوشی خوشی ادا کرٮ۪س کہِ اتھ منٛز آسہِ احترام تہٕ محبت امہِ خوشی ہُنٛد اثر چھُ پیوان دوٚیمِس سایڈس پٮ۪ٹھ أمۍ سٕنٛدِس اہلیہس پٮ۪ٹھ تٔمِس چھِ دِلس منٛز محبتٕکۍ تہٕ احترامٕکۍ جذبات اُبران پننِس شوہرس خٲطرٕ حظ. تہٕ اگر اتھ منٛز ٲس یہِ نیت کہِ ظٲہری طور آو مہر ادا کرنہٕ پوٗرٕ مہر ادا کرنہٕ مگر دِلس منٛز آو اتھ بار محسوٗس کرنہٕ کہِ یِہوے سُہ نامُنٲسِب لفظ چھُ حظ یہِ چیٚٹھۍ ہِش زن پیٚیہِ یہِ دِنہِ حظ کہِ اگر تِتھۍ جذبات ٲسۍ دِلس منٛز امہِ ساتہٕ تِتھۍ احساسات گٔے دِلس منٛز پٲدٕ تیٚلہِ گژھِ نہٕ ماے محبت پوٗرٕ حظ کِہینۍ تہِ نہٕ حظ تیٚلہِ گژھِ نہٕ اکھ أکِس احترام پوٗرٕ کِہینۍ تہِ نہٕ حظ. اسلیے یِم تہِ کامہِ یِم تہِ حقوٗق مردس ادا کرٕنۍ چھِ پننِس بٲژ سٕنٛدِ حظ تتھ منٛز گژھِ آسُن محبت احترام شفقت یِم سٲری چیٖز ہٮ۪تھ گژھن یِم ادا یِنۍ کرنہٕ حظ. اتنس چھُ مےٚ باسان یُس تُہۍ ونان چھِو شفقت چھِ اکھ بٔڑ چیٖز اکھ یُس زن لول چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لول آسان چھُ ییٚلہِ لول آسہِ تیٚلی گٔے یِم چیٖز پوٗرٕ ییٚلہِ أسۍ ونو پٔزۍ پٲٹھۍ ہسا چھُ پانہٕ ؤنۍ یِمن ماے تہِ تہٕ محبت تہِ تہٕ یہِ ماے محبت بٔڑراونہٕ خٲطرٕ چھُ أمِس تہِ پوٗرٕ حق أمِس آسنہِ أمۍ سٕنٛز یۄس زن اہلیہ أمۍ سٕنٛز چھِ أمِس تہِ چھُ تیُتھ اکھ رُجحانا پٲدٕ کرُن پانس منٛز یا أمِس خانٛدارس کُن سۄ شفقت ییٚمہِ سۭتۍ خانٛدار سٕنٛز شفقت بہتر بنہِ. بِلکُل صحیح اتھ سۭتۍ چھُ پوٗرٕ اتفاقی اتھ سۭتۍ کرنہٕ حظ کہِ یوٚتانۍ نہٕ اورکہِ طرفہٕ تہِ آسہِ تیُتھ رویہ یتھ منٛز شفقت آسہِ یتھ منٛز احترام آسہِ یتھ منٛز اطاعت تہٕ فرما بردٲری آسہِ توٚتانۍ گژھِ نہٕ یورٕ محبت تہٕ احترام پٲدٕ حظ کِہینۍ تہِ نہٕ. یہِ چھُ دۄشوٕے طرفو ضروٗری حظ کہِ اکھ أکۍ سُنٛد محبت تہٕ احترام گژھِ اتھ سۭتۍ آسُن ہُپٲرۍ گژھن حقوٗق تہِ ادا گژھٕنۍ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ مگر سۭتۍ سۭتۍ گژھِ تتھ محبت احترام تہٕ شفقت تہِ آسٕنۍ. حتاکہِ اسہِ وٕچھ ییٚتہِ حظ کہِ أکِس جایہِ وٕچھ اسہِ کہِ اکھ شخص آو اسہِ نِش حظ تٔمۍ ووٚن بہٕ چھُس یژھان یہِ معلوٗم کرُن کہِ بہٕ چھُس سٲری حقوٗق پننہِ خانٛدارنہِ ہٕنٛدۍ پوٗرٕ کران تمہِ باوجوٗد اوسُس بہٕ یژھان یہِ معلوٗم کرُن پننِس دِلس منٛز اطمینان پٲدٕ کرنہٕ خٲطرٕ مےٚ ما چھِ کانٛہہ کٔمی بہٕ چھُسا سٲری حق ادا کران پننِس بٲژ سٕنٛدۍ یُتھ نہٕ بہٕ پگہہ خۄدا صٲبس برونٛٹھ کنہِ مُجرِم کھڑا گژھٕ کہِ ژےٚ ہسا اوسُے کانٛہہ حق پارٕ تھومُت پننِس بٲژس تِمن آو پرژھنہٕ تُہۍ کیاہ کیاہ حق چھِو ادا کران تمیُک ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ اختصار سانتھ تِمو ووٚن یِتھ پٲٹھۍ مےٚ چھنہٕ تِمن کانٛہہ پرگی تھٲومٕژ مےٚ چھُ تِمن پرٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز تھومُت گریلوٗ ضروٗریاتن منٛز یِم یا دانہٕ کُٹھِس منٛز یا کِچنس خٲطرٕ یِم چیٖز چھِ آسان پرٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ تِمن تھومُت یِتھ پٲٹھۍ تِم چھِ سٲنۍ پوٗرٕ اطاعت فرما بردٲری کران میانہِ اِجازت ورٲے چھُنہٕ سُہ کُنُے نیران حتاکہِ اگر أمِس مالیُن تہِ گژھُن آسہِ حتاکہِ تٔمِس اگر مول موج تہِ فون کرِ ژٕ یوٗرۍ سُہ پرژھِ گۄڈٕ مےٚ اِجازت میانہِ اِجازت پتہٕ چھِ سُہ تور گژھان اسلیے چھِ سۄ مےٚ سٮ۪ٹھاہ ٹٲٹھ گٔمٕژ بہٕ چھُس تٔمۍ سٕنٛدۍ سٲری حقوٗق پوٗرٕ کران. تمہِ پتہٕ ووٚن اسہِ تِمن اوس سانیو بُزرگو چھُ لیوٗکھمُت یعنی علماء دیٖنو چھُ کِتابن منٛز لیوٗکھمُت أکِس شوہرس پزِ پننہِ أمِس نیک وقت أمِس فرما بدار خانٛدارنہِ سٲری چیٖز مہیا کرنہٕ باوجوٗد أمِس جیب خرچہٕ تہِ کینٛہہ دیُن رٮ۪تس خٲطرٕ مطلب رۄپیہِ 50 رۄپیہِ 100 رۄپیس 200 پنٕنۍ استاد پننہِ طاقتہٕ مُطٲبِق اور تتھ مُتعلق پزِ نہٕ تٔمِس پرژھُن پتہٕ تٔمِس یِم کتہِ تھٲیِتھ یہِ چھُ تِمن امہِ علاوٕ مےٚ ہسا تھوٚو یِمن سورُے دوٚپُن نہ حظ یہِ نَے چھُنہٕ مےٚ کوٚرمُت تہٕ یہِ چھُس نہٕ بہٕ کران کِہینۍ تہِ نہٕ دوست یہِ چھُ اکھ اخلٲقی آسان اکھ درجات آسان کہِ انسان اکھ مرد ییٚمِس مردانہٕ صفات چھِ آسان تتھ چھِ پتہٕ اخلٲقی درجات آسان کُس کتھ درجس پٮ۪ٹھ دوٚپُن حظ یہِ باسے مےٚ کٔمی أزکہِ پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ یہِ تہِ پوٗرٕ ونان چھِ دپان چھِ یہِ ہسا گٔے خانٛدار سٕنٛدۍ حقوٗق تمہِ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ چھِ گۄڈنِچی کتھ کران ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کوٗر أکِس نٔوِس گرس منٛز وٲژ اتہِ چھُ أمِس ہش شُہُر آسان
أمس لڑکی تہِ چھِ کینٛہہ حق یِم زن أمِس ادا چھِ کَرٕنۍ ٹُوٲڈٕس ہش یا ہیرباب تہٕ یُس زن وۄنۍ یہِ ہیرباب چھُ یا ہش چھِ یِمن چھےٚ یہِ کوٗر بناوٕنۍ یِمن تہِ چھِ پنٕنۍ حقوٗق أمِس نٮ۪سبت صحیح تِمن تہِ گژھِ ماے تہٕ محبت تہٕ شفقت آسٕنۍ. بے شک ییٚتہِ چھُ بڑٕ اہم کتھ حظ اتٮ۪ن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لڑکی واتان چھِ وٲرِوس منٛز حظ اتہِ چھِ آسان ہش موج تہِ چھِ آسان ہیرباب چھُ آسان تہٕ اتھ منٛز چھِ یہِ سمجُن یِمن لڑکِین کہِ یہِ چھِ اسہِ مٲلِس برابر یہِ چھِ اسہِ ماجہِ برابر. یہِ سٲنِس ییٚتہِ معاشرس منٛز چھُ وُنہِ تہِ الحمدُاللہ وُنہِ تہِ چھُ حظ یِہوے کہِ یِم زن نۄشہِ گژھان چھِ تِم چھِ سمجھٲنی کہِ ہیربابس باب صٲبس برابر اور ہشہِ ماجہِ سمجھان ماجہِ برابر حظ بلکہِ چھِ وننہٕ تہِ یِوان لفظ کہِ وۄنۍ گٔیکھ ژٕ موج ژٕے مےٚ ہُم چھِ ونان وۄنۍ گوٚو باب صٲب مےٚ تُہی. یِتھٕے پٲٹھۍ تِمن چھُ اورٕ سمجُن کہِ یہِ اگر اسہِ لڑکی چھِ امہِ برونٛٹھ گرس منٛز یہِ آیہِ اسہِ بیاکھ لڑکی یا اگر کانٛہہ لڑکی چھنہٕ اسہِ کِہینۍ تہٕ یہِ چھِ اسہِ یِوان لڑکی. تِتھٕے پٲٹھۍ شفقت تِتھٕے پٲٹھۍ احترام یُس امہِ برونٛٹھ تہِ آو عرض کرنہٕ کہِ واریاہ زیادٕ کامٮ۪ن ہُنٛد دباو نہٕ تراوُن. یِتھ پٲٹھۍ اکھ مول موج کرِ نہٕ پسنٛد میانہِ لڑکی پٮ۪ٹھ یی تیوٗتاہ کامٮ۪ن ہُنٛد بار تراونہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِم پننہِ لڑکی سوزان چھِ پننِس وٲرِوس منٛز حظ تتہِ کرن تِم پسنٛد تٔمِس آسہِ کامہِ ہُنٛد واریاہ زیادٕ دباو یۄس نہٕ سُہ ہیٚکہِ تُلِتھ. یِتھٕے پٲٹھۍ یہِ چھُ یِمن سونٛچُن أمِس یۄس یِمن نۄش وٲژ گرٕ أمِس متعلق چھُ یِمن یہِ سونٛچُن. یِتھ پٲٹھۍ یہِ لڑکی پننِس مٲلِس ماجہِ گرِ شوقہٕ سان محبت سان خدمت کران چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ اخلٲقی طور أمِس نۄش کہِ سۄ کرِ پننِس ہیربابس خوٗب خدمتن یہِ چھِ اخلٲقی طور یِوان تِمن نصیحت کرنہٕ حظ. تہٕ جناب ظروٗر صٲب أسۍ چھِ وٕچھان وٕنکیٚنس چھِ أسۍ واریاہ بیدار گٔمٕتۍ حظ اتھ معاملس منٛز زِ فرٲیض کیاہ چھِ تہٕ اسہِ کیاہ پزِ کرُن دۄنوٕنی سایڈو سُہ لڑکی ٲسۍتن یا پتہٕ لڑکہٕ ٲسۍتن یا لڑکہٕ سٕنٛدۍ گرٕ وٲلۍ ٲسۍتن. مگر یہِ تہِ چھُ وٕچھنہٕ آمُت بذاتِ خۄد چھُ واریاہو دوستو یہِ مُشٲہدٕ تہِ کوٚرمُت کینٛہہ کال برونٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پننہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز حالت وٕچھان ٲسۍ وٕچھان زِ یِم زن ہشہِ چھِ سارے نہٕ کینٛہہ ییٚتنس ہٮ۪کو نہٕ أسۍ سٲری أکسٕے ترکرِ پٲترِس منٛز توٗلِتھ کینٛہہ تِم آسہٕ نہٕ أمِس کوٗر وٮ۪ندان کینٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تہِ چھُ آمُت کٔشیٖرِ منٛز وٕچھنہِ زِ أمِس ٲسۍ نفسس تہِ کاٹان حظ سُہ رُجحان یُس زن وارٕ وارٕ ختم ہیوٚتُن گژھُن یہِ چھِ اکھ جان کتھا. یہِ چھِ بڑٕ بہتریٖن کتھ حظ. اتھ منٛز چھِ اکہِ طرفہٕ یِم زن اتھ منٛز کوٗشِش کران چھِ حظ یِتھ پٲٹھۍ ہمسفر میریج سیل تہِ چھِ اتھ منٛز کوٗشِش کران امہِ برونٛٹھ تہِ آو یہِ عرض کرنہٕ یِمن پروگرامن منٛز کہِ یِم زن ہش بنن واجٮ۪ن چھِ آسان یا باقٕے اتھ منٛز رشتہٕ دار یِنہٕ وٲلۍ چھِ آسان تِمن چھُ یِوان سمجھاونہٕ کہِ تُہنٛدۍ حقوٗق تُہنٛد رویا کیُتھ گژھِ روزُن أمِس نٔوِس بٲژس سۭتۍ یۄس نۄشہِ بٔنِتھ بظٲہر یی تُہنٛدِس گرس منٛز مگر یہِ آو اکھ نوٚو بٲژ اکھ اور أمِس نوٚو بٲژ بنن وٲلِس تہِ چھُ یِوان سمجھاونہٕ کہِ ژےٚ یِمن منٛز وۄنۍ زندگی بسر کرٕنۍ چھے چون رویا کیُتھ گژھِ آسُن. یہِ تعلیٖم تربیت چھِ سٮ۪ٹھاہ ضروٗری حظ. اتھ منٛز وٕچھ اَسہِ حظ کہِ واریاہ تِم یِمو زن واریاہ ڈگری آسہِ کٔرمٕژ مگر تمہِ پتہٕ ٲس نہٕ تِمن امِچ تربیت کِہینۍ تِمو ہیٚچ نہٕ خۄشحال زندگی خانٛدرٕ پتہٕ بسر کٔرِتھ حظ کِہینۍ تہِ نہٕ حظ کیازِ تِمن اوس نہٕ کٕہٕنۍ امِچ کانٛہہ تعلیٖم تربیت نہ لڑکی پٲٹھۍ نہ لڑکس لڑکہٕ پٲٹھۍ نتایج درٛاے پتہٕ تمہِ کِنۍ تِم درٛاے واریاہ خراب نتایج حظ. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ وُنی عرض کوٚر مےٚ ووٚن تۄہہِ دوٚپمو یِم حظ چھِ لڑکہٕ سٕنٛدۍ مول یُس زن چھُ یا موج چھِ یِمن چھِ پتہٕ فرٲیض آسان أمِس نۄشہِ کُن یہِ چھِ یِمن کوٗر وٮ۪ندٕنۍ. یُس زن وۄنۍ کورِ ہُنٛد مول تہٕ موج آسان چھِ یِم چھا مُبرح سپدان ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ خانٛدر کوٚر یِمن چھا کانٛہہ تعلُق تھاوُن تِمن سۭتۍ. تعلُق چھُ ضروٗری تھاوُن حظ تعلُق چھُ ضروٗری تھاوُن. یہِ چھُ اکھ سماجی تہِ اخلاقی تہِ مذہبی تہِ اکھ حُکُم اکھ حظ کہِ رِشتہٕ یوٗت مضبوٗط روزِ حظ اورٕ یورٕ تیوٗت چھُ پسنٛد آمُت کرنہٕ تیٖژ چھِ خیرٕ برکت اورٕ یورٕ گژھان حظ. رِشتس منٛز ییٖژاہ مضبوٗطی پایدار گژھان سُہ رِشتہٕ پتہٕ سسرٲلی رِشتہٕ ٲسِن سُہ خوٗنی رِشتہٕ ٲسۍتن تہٕ رِشتہٕ گژھِ ہمیشہٕ سونٛچُن کہِ یہِ گژھِ مضبوٗط سے مضبوٗط تر قریٖب سے قریٖب تر بہتر سے بہتر تر روزُن حظ. امہِ خٲطرٕ یِم تہِ کوٗشِش کرنہِ چھِ تِم کوٗشِش پزن کرنہِ حظ. اگر لڑکی أکِس آو نکاح کرنہٕ خانٛدر کرنہٕ امہِ پتہٕ گٔے یہِ رُخصت امہِ پتہٕ یُس أمِس پنُن مول موج چھُ مالنِس منٛز حظ تِمن سۭتۍ گژھِ بہتریٖن سلوٗک برابر روزُن تِہنٛز خبرگیٖری کرنہِ حظ. تِم خبرگیٖری طٔریٖقہٕ تہِ چھُ اَسہِ آمُت کِتابن سُہ خبرگیٖری کِتھ پٲٹھۍ چھےٚ کَرٕنۍ اور تَتھ منٛز چھُ آمُت شَوٲرٕس وَننہٕ کہِ اگر أمِس پنٛنِس مٲلِس ماجہِ خبرگیٖری گژھنہٕ خٲطرٕ تِمن خبر ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ یا تِمن آسہِ منٛز أمۍ سٕنٛز خدمتٕچ ضوٚرتھ تِمن آسہِ نہٕ أمِس وَرٲے بیٚیہِ کٕہٕنۍ تہٕ أمِس گژھِ خانٛدارنہِ اِجازت دیُن مٲلِس ماجہِ گژھنس تِمن نظر دِنس تِمن خبر ہٮ۪نس یا تِہنٛزِ خدمت آسہِ ضوٚرتھ تَمہِ خٲطرٕ گژھِ أمِس اِجازت دیُن. اِسلیے یہِ چھُ بڑٕ ضروٗری حظ کہِ رِشتہٕ دٲری گژھِ برابر برقرار روزٕنۍ خانٛدرٕ پتہٕ تہِ حظ. جناب ظروٗر صٲب یِم چھِ تِم کتھٕ یِمن پٮ۪ٹھ پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ عمل پزِ کرٕنۍ تِکیازِ یِتھ کٔنۍ مےٚ وۄنۍ عرض کوٚر زِ اکھ وقت اوس کٔشیٖرِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اکھ ہش موج پننہِ کورِ کوٗر وٮ۪ندان ٲس تہٕ نۄشہِ کوٗر ٲس نہٕ وٮ۪ندان کینٛہہ تمہِ سۭتۍ اوس پتہٕ اکھ فرق اکھ پیٚوان اکھ دراڑ ٲس منٛزٕ باگ پٲدٕ سپدان تہٕ وٕنکیٚنس الحمدُاللہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ برونٛہہ چھِ پکان یا
तुहद यह जन इदार हमसफर मैरिज काउंसलिंग सेल अम कर पज पे थकन लायक कम अत बारस मज न सिर्फ फिजूल खर्ची कम करनस मज या इसराफ कम करनस मज बल्कि रिश्ते मजबूत बनानस मज प्यार मोहब्बत बढ़ावनस मज खुलूस बढ़ावनस मज तो सोय नेक नीति तो सोय बेहतरीन कत तो जनाब फयाज अहमद ज़रूर साहब वनकस हेतुन ये प्रोग्राम वक अंद वातुन बे शुमारस मज करो इंशाअल्लाह बे तो कत बात तुहद सठा शुक्रिया बोजन वाले इजाजत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।